Back to the altar, restoration and renewal, mao ang atuang tema sa atuang Joint Fellowship and District AY Spiritual Retreat sa North Central Mindanao Conference, Ambassador District. Ito mga papel nga atong gisulatan kung natay mga magigsaad o commitment nato sa Ginoo ato na nga naman ang pagsulog. Ang mao nga gambalay nahimutang sa kinatumyan nga bukid sa Salay nga may gilayon nga napulo ka kilometro gikan sa National Highway. Daghang mga kaigsunan ng mitambong sa mga katiguman ang Ambassador Joint Zone 2 Fellowship and AY Spiritual Retreat. Sila maabdikon og malahotayon aron masaksihan ang kanindot sa mga lugar. Ubos sa pagdumala sa atong maabdikon nga Zone 2 President, hapsay og luwas ang mao nga luna. Gisugdan kini pinaagi sa devotional og bonfire. Sa adlaw nga Sabado, ang mga kaigsuonan madasigon og malipayon sa pagsimba ug adunay pinasahi nga programa. Diin ang matagusa nagpinasayloay ug nagampo sa atong magbubuhat. Ato na siyang iapil sa atong pag-ampo, sa atong pagmata, before ka matulog, sa atong paglakaw, o sa atong pagsimba. Ato gangyo ang tanang AY leaders. Please, i-apil gini sa inyong programa. Kini nga programa pinasahi kini kayo labi na gyud sa atong mga batan-on nga diin medyo napalayo na gyud pinaagi ani nga programa gani gabi pa nila gisugdan nindot kayo ang mga lektura no nga gipahigayon sa mga speakers ang mga programa ugma ni siya mahuman diya ato makita ang total restoration and transformation sa matag usa pinahanglan nga mahimo kitang kabahin diya sa ministry. When we say come back to the altar, come back to the foot of the cross. We realize that we need restoration and renewal. Restoration and renewal, part of that is to be purified by God through studying the Word of God, asking for the Holy Spirit to fill us, praying as if it were our own breath, and also witnessing for God. Sa tulo ka adlaw ug duha ka gabii, malipayon ang mga kaigsuonan sa pagdaig sa atong Dios Amahan. Adunay panagtimbayungay pinaagi sa team building activities, tree planting, clean-up drive, and feeding program nga gipangaluhan sa atong Barracuda Pathfinder Club. Ambassador District Spiritual Retreat, back to the altar, restoration and renewal. Ang programa nagpahinumdum sa matagusa kanato nga kita kanunay mobalik sa altar sa Dios pinaagi sa pagpasiguli ug pagbag-o sa atong mga gawi aron nga kita mamahimo nga maandam sa iyaha nga pagbalik nining haduol nga panahon. Kini si Seljon Ray Marianas alang sa Adventist Light Update.